Все? همه اومدند؟ Уважаемый господин министр, дорогой друг, коллеги, мы рады вас принимать в Москве. جناب آقای وزیر، همکاران گرامی، دوستان، ما خیلی خوشحالیم از این که میزبان شما در مسکو هستیم. Знаю, что у вашей делегации очень насыщенная программа, и только что состоялась твоя лекция в МГИМО, альма-матер многих из присутствующих здесь. من میدونم که هیئت شما در مسکو برنامه فشرده‌ای داره و همین الان از دانشگاه امگیمو اومدین اینجا که در این دانشگاه سخنرانی کردین. عرض کنم خدمتتون که این دانشگاه برای اکثریت اعضای هیئتمون خیلی مهم هست، چون که قبلا دوستان دانشجو اونجا بودن. Очень ценим регулярный доверительный диалог между нашими министерствами, идущий в русле откровенного товарищеского диалога между нашими руководителями. ما خیلی ارزشمند می‌دانیم گفتگو بین وزارتخونه‌های امور خارجه دو کشورمون که به طور منظم گفتگو داریم و ما این خیلی ارزشمند و مهم می‌دونیم. И, конечно, тот факт, что нынешняя встреча уже пятая в 2025 году между нами, о многом говорит с точки зрения координации нашей внешнеполитической деятельности, тем более, что сегодня мы подпишем впервые план консультаций между внешнеполитическими ведомствами на 2026-2028 годы. و خیلی مهم هست که همین امروز ما پنجمین ملاقات را داریم در طی سال 2025 میلادی که نشان دهنده علاقه‌مندی و تماس‌های تنگ و تنگ بین وزارتخونه‌های دو کشورمون و نشان دهنده هماهنگی خیلی نزدیک بین دو کشورمون. علاوه بر این امروز ما یک سند را امضا می‌کنیم، یعنی برنامه رایزنی‌های بین وزارتخونه‌های امور خارجه دو کشورمون برای سال‌های 2026 الی 2028 برای اولین بار تو تاریخ. Безусловно, главным событием, знаковым событием нынешнего года в наших отношениях стало подписание и вступление в силу договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который закрепляет особый характер нашего сотрудничества и задает ориентиры по всем приоритетным направлениям на 20-летнюю перспективу. البته بدون قید و شک سند اصلی و کلیدی تو روابطمون معاهده مشارکت جامعه راهبردی بین فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران که در سال جاری به امضا رسید و لازم الاجرا شد. این معاهده ویژگی خاص روابط بین دو کشورمون رو ثبت میکنه و نیز زمینه‌های و چشم‌اندازهای مهم را تعیین میکنه برای افق 20 ساله. Президенты Путин и Пезешкиан на встрече в Ашхабаде несколько дней назад обсудили задачи, которые вытекают из этого ключевого документа. И сегодня у нас хорошая возможность обсудить наш внешнеполитический вклад в решение соответствующих задач. چند روز پیش رؤسای جمهور دو کشورمون یعنی جناب آقای پوتین و جناب آقای پزشکیان در شهر اشکاباد ملاقات داشتند و اونها وظایف و اهداف ناشی از این معاهده را مطرح کردیم. ما امروز فرصت خوبی را داریم برای اینکه ما سهم و نقش وزارتخونه‌های امور خارجه دو کشورمون رو مطرح می‌کنیم اینجا. Ну и я уверен, что сегодня мы особое внимание уделим обсуждению различных региональных, международных ситуаций с целью укрепить и повысить качество нашей координации по этим вопросам, включая и, конечно же, ситуацию вокруг иранской ядерной программы, положение дел на Ближнем Востоке, прежде всего на палестинских территориях и целый ряд других вопросов, которые традиционно входят в повестку дня наших переговоров. من مطمئن هستم که امروز ما توجه خاص را داشته باشیم نسبت به مسائل
منطقی و بین المللی، تحولات اخیر تو جهان و البته این امر به ما فرصت بده که ما هماهنگی بیشتر، هماهنگی نزدیکتر را داشته باشیم در این زمینه. از جمله مطرح میشه وضعیت پیرامون برنامه هسته‌ای ایران، تحولات در خاورمیانه، از جمله مرتبط با وضعیت فلسطین و نیز به طور سنتی هم طیف وسیع از موضوعات دیگر مطرح می شوند. Очень рад тебя видеть. Еще раз добро пожаловать. خیلی خوشحالم از این که شما را می بینم. یک بار دیگر میگم خیلی خوش اومدین. جناب آقای لاوروف، من خیلی تشکر میکنم از دعوتی که از بنده و هیئت همراه به عمل آوردید. Добрый день, уважаемый Сергей Викторович. Очень рад возможности сегодня с вами видеться. Благодарю вас за приглашение посетить Москву с официальным визитом. همونطوری که شما فرمودید، مشورت‌های ما به صورت مستمر و خیلی نزدیک همیشه ادامه داشت. Как вы правильно отметили, наши консультации носят такой регулярный и близкий характер между нашими сторонами. و در همه سطوح هم جریان دارد. И на самом деле по всем направлениям эти консультации продолжаются. در طول یک سال و نیم گذشته رؤسای جمهور ما 5 بار با هم ملاقات کردند. Этот факт говорит о том, что наши президенты за 1,5 года 5 раз провели встречу. و بنده و جناب عالی هم مرتباً در مسکو، در تهران و در کشورهای دیگه با هم И, ملاقات داشتیم. конечно же, мы с вами либо в Москве, либо в Тегеране и на международных площадках проводим регулярные встречи. روابط ایران و روسیه یک روابط همه جانبه و چند بعدی هست. Могу назвать ирано-российские отношения всесторонними и полноформатными. و همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مسائل دفاعی و امنیتی رو در بر И, честно говоря, наши двусторонние отношения охватывают все политические, экономические, культурные и общественные сферы деятельности. امضای موافقتنامه مشارکت جامعه راهبردی و اجرای شدن اون در سال جاری به این روابط یک شتاب بیشتری داد. Как вы правильно отметили, не только подписание, но и вступление в силу нашего большого договора о стратегическом партнерстве придало большой импульс продвижению вперед наших двусторонних отношений. در ملاقات رؤسای جمهور دو کشور در روز جمعه گذشته در اشقاباد همه ابعاد روابط یک مرور خیلی جدی Наши президенты в Ашхабаде в пятницу буквально обсудили все вопросы относительно двусторонних отношений. و امروز ما فرصت داریم که در یک زمان بیشتری جزئیات روابط رو یک مروری بکنیم و هماهنگی لازم رو И, به عمل. конечно же, сегодня появилась возможность с вами более подробно обсудить все вопросы относительно наших отношений по всем направлениям. و همینطور ما فرصت داریم که در خصوص مسائل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی هم در منطقه ما هم در منطقه شما صحبت کنیم. Конечно же, еще есть возможность обсудить вопросы регионального и международного характера не только в нашем регионе, но и вокруг Российской Федерации. و ما خوشبختانه مواضع مشابهی رو در خصوص اون تقریبا همه مسائل بین‌المللی داریم. И, к счастью, могу отметить, что у Ирана и России есть общие подходы и взгляды почти по всем направлениям международной повестки. و در همه مسائل همواره از هم حمایت کردیم. И, конечно же, по этим направлениям поддерживаем друг друга на международных площадках. روابط ما هر روز نزدیکتر و پیوسته‌تر میشه. Могу подтвердить, что наши двусторонние отношения с каждым днем сближаются. ما از موضع روسیه در محکوم کردن حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و اعلام همبستگی و حمایت از مردم ایران تشکر و قدردانی. Я бы хотел здесь отдельно поблагодарить российских коллег, Российскую Федерацию за то, что оказали поддержку во время атак со стороны США и Израиль против наших ядерных объектов. و لازم هست که در خصوص آینده این تحولات با هم دیگه مشورت И, بیشتر. конечно же, нам нужно с вами провести тесные консультации по вопросам будущих подобных возможных событий. مجددا از دعوت جناب عالی و از میهمان نوازی گرم شما نسبت به بنده و هیئت همراه هم تشکر. Я бы хотел еще раз вас поблагодарить за приглашение, а также за традиционное русское гостеприимство. Спасибо. До гостеприимства пока еще дело не дошло, но будет обязательно. فعلا به مهمان نوازی نرسیدیم ولی حتما میرسیم. Спасибо, коллеги. ممنون.